Désolé d'interrompre ce beau moment de musique, mais priorité au direct. Et le Saint-Père vient d'arriver donc sous le parvis pour ouvrir cette audience. Et comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père donc ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Fratelli, non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portar via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi, che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Parola di Dio. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Frères, de même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Parole du Seigneur. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we shall be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and hurtful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is the root of all evils. The word of the Lord. Aus dem ersten Brief an Timotheus. Brüder und Schwestern, wir haben nichts in die Welt mitgebracht, wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die aber reich sein wollen, geraten in Versuchung und Verstrickung und in viele sinnlose und schädliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermanos, nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo que comer y con que cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Palabra de Dios. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Irmãos, nada trouxemos ao mundo e nada podemos levar dele. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Mas os que querem enriquecer caem na tentação, na armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é a ganância do dinheiro. Palavra do Senhor. من رسالة القديس بولس الأولى إلى تلميذه تيموثاوس: فإننا أيها الإخوة لم نأتي العالم ومعنا شيء، ولا نستطيع أن نخرج منه ومعنا شيء، فإذا كان عندنا قوت وكسوة فعلينا أن نقنع بهما. أما الذين يطلبون الغنى فإنهم يقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمية المشؤومة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، لأن حب المال أصل كل شر. كلام الرب. Z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tymoteusza. Bracia, nic nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Continuando Poursuivons l'explication du décalogue. Nous arrivons aujourd'hui au 7e commandement. Tu ne voleras pas. En écoutant ce commandement, nous pensons au thème du vol et au respect de la propriété des autres. Il n'existe pas de culture dans laquelle le vol et l'abus des biens sont licites. En effet, la sensibilité humaine est très susceptible sur la défense de la possession. Mais il convient de s'ouvrir à une lecture plus large de cette parole, se concentrant sur le thème de la propriété des biens à la lumière de la sagesse chrétienne. Dans la doctrine sociale de l'Église,
on parle de destination universelle des biens. Mais que cela signifie? Écoutons ce que dit le catéchisme. Au début, Dieu a confié la terre et ses ressources à la gestion commune de l'humanité pour en prendre soin, pour la dominer avec son travail et pour en profiter des fruits. Les biens de la création sont destinés donc à toute l'humanité. Voilà le catéchisme. Et encore, un autre passage du catéchisme, la destination universelle des biens reste primordiale, même si la promotion du bien commun exige le respect de la propriété privée, du droit à celle-ci et de son exercice. La Providence, cependant, n'a pas aménagé un monde en série, n'a pas créé un monde en série. Il existe des différences, des conditions différentes, des cultures diverses, de sorte donc que l'on peut vivre en subvenant aux besoins des uns des autres. Le monde est riche en ressources pour assurer à tous les biens primaires. Pourtant, beaucoup vivent dans une pauvreté scandaleuse et les ressources utilisées sans critères se détériorent. Le monde n'est que un. L'humanité est une seule. La richesse du monde aujourd'hui est entre les mains d'une minorité, de peu de personnes, et la pauvreté et la misère même. Et la souffrance de beaucoup, de la plus grande majorité. Si sur la terre il y a la famine, ce n'est pas parce qu'il manque de la nourriture. Même pour le besoin du marché, on arrive parfois même à détruire la nourriture. On jette la nourriture. Ce qui manque, c'est un esprit d'entreprise libre et clairvoyant qui pourrait garantir une production adéquate et une approche solidaire garantissant une distribution équitable. Le catéchisme dit encore, l'homme, utilisant des biens créés, doit considérer les choses extérieures qu'il possède légitimement, non seulement comme les siens, mais comme des biens commun, dans le sens où ces choses peuvent bénéficier non seulement à lui-même, mais également aux autres. Toute richesse, pour être une bonne richesse, doit avoir une dimension sociale. Dans cette perspective, apparaît la signification positive et large du commandement « Tu ne voleras pas ». La propriété d'un bienfait de celui qui le possède, un administrateur de la providence. Personne est patron et maître absolu du bien, des biens. C'est un administrateur des biens. La possession est une responsabilité. Je suis riche de toutes ces choses. C'est une responsabilité que tu as. Et tout bien retiré à la logique de la providence de Dieu est trahi dans son sens le plus profond. Ce que je possède vraiment, c'est ce que je peux donner. Voilà la mesure pour évaluer comment j'arrive à avoir les richesses. Est-ce que je les utilise bien ou mal, ces richesses? Cette parole est importante. Ce que je possède vraiment, ce que je sais donner. Si je peux donner, je suis ouvert, je suis riche, non seulement de ce que je possède, mais aussi dans la générosité. Générosité aussi, c'est un devoir même de donner
afin que tout le monde puisse participer de mes biens. En effet, si je n'arrive pas à donner quelque chose, c'est parce que cette chose me possède, je suis esclave. Cette chose a du pouvoir sur moi. J'en suis esclave. La possession des biens est une opportunité pour les multiplier avec créativité et les utiliser avec générosité pour grandir dans l'amour, la charité, la liberté. Le Christ lui-même, tout en étant Dieu, n'a pas considéré être un privilège, être comme Dieu, mais il s'est vidé de lui-même et nous a enrichis de sa pauvreté. Et alors que l'humanité lutte pour obtenir toujours plus, Dieu rachète l'humanité en se faisant pauvre. Cet homme crucifié a payé pour tous une rançon inestimable de Dieu le Père, riche en miséricorde. Ce qui nous rend riches, ce ne sont pas les biens, mais l'amour. Souvent, nous avons entendu ce que le peuple de Dieu dit. Le diable entre par les poches. D'abord, il y a l'amour pour l'argent, l'envie de posséder, le besoin de posséder. Ensuite, la vanité. Je suis riche, je peux me réjouir de tout ça. Et finalement, l'orgueil, la superbe. Voilà la façon d'agir du diable en nous. Mais la porte d'entrée, c'est les poches. Chers frères et sœurs, encore une fois, le Christ nous révèle le sens plein des Écritures. Ne voulez pas signifie aime avec tes biens, profite de tes moyens pour aimer comme tu le peux. Alors ta vie deviendra bonne et la possession deviendra vraiment un cadeau. Parce que la vie n'est pas le moment de posséder, mais c'est le moment pour aimer. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, le 7e commandement, « Tu ne voleras pas », peut être compris d'une manière plus large que la seule interdiction de s'approprier le bien d'autrui. La doctrine sociale de l'Église parle de destination universelle des biens. En effet, la providence divine a disposé que des différences de conditions existent dans le monde et que les uns puissent subvenir aux besoins des autres. Or, beaucoup vivent aujourd'hui dans une indigence scandaleuse. Ce ne sont pas les biens qui manquent, mais une libre et prévoyante action qui assure leur production adéquate et leur distribution équitable. L'homme devrait considérer que les choses qu'il possède légitimement peuvent aussi profiter à d'autres et que la propriété d'un bien fait de celui qui le possède un administrateur de la providence. Si je ne parviens pas à donner une chose, c'est parce que celle-ci me possède et que j'en suis esclave. La possession des biens est donc une occasion de grandir dans la charité et dans la liberté. Le Christ est notre modèle, lui qui ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais qui s'est anéanti lui-même pour nous enrichir de sa pauvreté. Riches, nous le sommes désormais, non pas de biens, mais en amour. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini francofoni
in particolare il Collège Fénelon Saint-Marie di Parigi. La nostra vita non è fatta per possedere, ma per amare. Sforziamoci, fratelli e sorelle, di fare del bene il più possibile con i beni che possediamo. La nostra vita sarà buona e i nostri beni diventeranno dono per tutti. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le collège Fénelon-Sainte-Marie de Paris. Notre vie n'est pas faite pour posséder, mais pour aimer. Efforçons-nous, frères et sœurs, de faire du bien autant que possible avec les biens que nous possédons. Notre vie sera bonne et nos biens deviendront un don pour tous. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Ten Commandments, we now turn to the seventh commandment, you shall not steal. This commandment deals specifically with theft and with respect for the property of others. Yet it also invites us to consider, in the light of faith and the Church's social doctrine, that the goods of creation are destined for the entire human race. The universal destination of goods does not detract from the right to private property, but sets that right in proper perspective. The Catechism of the Catholic Church teaches that the ownership of any property makes its holder a steward of providence, with the task of making it fruitful and communicating its benefits to others. Our world has sufficient resources to meet the primary needs of all its inhabitants, yet so many members of our human family continue to suffer extreme want and even starvation for lack of sound economic decisions inspired by solidarity and justice. The example of Christ, who, though rich, became poor for our sake, reveals the true meaning and purpose of all wealth. It stands at the service of love, freedom, and human dignity. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Dinamarca, Giappone, Filippine, Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai partecipanti alla prima conferenza internazionale degli uomini che si tiene a Roma in questi giorni. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially those from Denmark, Japan, the Philippines, and the United States of America. I offer a special greeting to the participants in the first International Men's Meeting here in Rome. Upon all of you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute betrachten wir das 7. der 10 Gebote. Du sollst nicht stehlen. Zunächst denkt man dabei an Diebstahl und den Respekt vor fremdem Eigentum. Jedem ist klar, was damit gemeint ist, denn in der Regel sind wir alle bedacht auf die Verteidigung des persönlichen Eigentums. Blicken wir nun aber auf einen weiteren, weniger selbstverständlichen Aspekt dieses Gebots. Die Soziallehre der Kirche sagt, dass die Güter der Schöpfung für das gesamte Menschengeschlecht bestimmt sind. Die Welt ist reich an Ressourcen, eigentlich gäbe es genug für alle Menschen, und doch leben viele in skandalösem Elend. Wenn es in dieser Welt Hunger gibt, dann nicht deswegen, weil nicht ausreichend Lebensmittel da wären. Oft fehlt es jedoch an einer gerechten Verteilung der Güter. Hier nun wird der positive Gehalt des 7. Gebotes sichtbar. Der Besitz eines Gutes macht dessen Eigentümer zu einem Verwalter im Dienst der Vorsehung. Er soll seinen Besitz in rechter Weise nutzen und den Ertrag mit anderen teilen. Besitz bedeutet Verantwortung. Wirklich frei ist nicht derjenige, der krampfhaft an seinem Besitz hängt, sondern der in der Lage ist, ihn weiterzugeben. Jesus Christus hat uns das vorgelebt. Er, der reich war, wurde unseretwegen arm. In seiner Hingabe erkennen wir, dass wahrer Reichtum nicht im Besitzen und Festhalten besteht, sondern in der Liebe, die bereit ist, alles zu geben. Wir leben nicht, um zu besitzen, sondern um zu lieben. Un affetto saluti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare gli amici dell'Archivio Segreto Vaticano di Bamberg e la comunità della Märchenrealschule Wolfgang. Il Signore vi doni la ricchezza e la gioia di una vita spessa nello spirito del dono di sé e di quanto si è possiede. Condividere i nostri beni con gli altri non ci rende poveri, ma ricchi di ciò che conta veramente, ricchi di amore. Il Signore vi benedica. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die Freunde des Vatikanischen Geheimarchivs aus Bamberg sowie die Schulgemeinschaft der Mädchenrealschule Volkach. Der Herr schenke euch den Reichtum und die Freude eines Lebens im Geist der Hingabe. Wenn wir mit anderen teilen, werden wir nicht arm, sondern reich an dem, was wirklich zählt, reich an Liebe. Der Herr segne euch. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que
que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el séptimo mandamiento del Decálogo: no robarás. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes. La sabiduría cristiana nos dice que por voluntad divina los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en función de las necesidades primarias del hombre. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa y los recursos naturales mal usados se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas. En sentido positivo, no robarás significa que el Señor nos llama a ser administradores, responsables de su providencia, a aprender a multiplicar con creatividad los bienes que poseemos, para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo y de este modo crecer en la caridad y en la libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. El Señor Jesús nos conceda entender que la vida no es un tiempo para poseer, sino para amar con nuestros bienes, porque solo tenemos aquellos que sabemos donar. Que la Virgen María nos ampare e interceda por nosotros. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. Que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. O sétimo mandamento da lei de Deus, não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo, pede-nos o respeito dos bens alheios, mediante a prática da justiça e da caridade, da temperança e da solidariedade. A criação, querida e feita por Deus, não é uma obra em série. Entre os seres criados há diferenças, estão em condições diversas, de tal modo que se pode viver provendo uns ao bem dos outros. A terra é rica de recursos para assegurar a todos os bens primários. E, no entanto, há muitos que vivem numa escandalosa indigência. O mundo é um só. A humanidade é uma só. E a doutrina social da Igreja apresenta o destino universal dos bens como primordial.
embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, o direito a ela e o respectivo exercício. Mas a posse é uma responsabilidade. A propriedade de um bem, lê-se no Catecismo, faz do seu detentor um administrador da providência de Deus. Por isso, todos os bens subtraídos à lógica da providência de Deus acabam atraiçoados no seu sentido mais profundo. Só possuo verdadeiramente aquilo que sei dar. De facto, se não consigo dar uma coisa, é porque ela me possui a mim, tem poder sobre mim, sou escravo dela. A propriedade de um bem dá-me ocasião para o multiplicar com criatividade e utilizar com generosidade, permitindo-me crescer na caridade e na liberdade. Então, a minha vida torna-se boa e a posse torna-se verdadeiramente uma bênção. Pois a vida não é tempo para possuir, mas para amar. O que nos faz ricos não são os bens, mas o amor. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Di cuore saluto i vari gruppi del Brasile e del Portogallo. Insieme a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Grazie per la vostra presenza, soprattutto per le vostre preghiere. Alla Vergine Maria affido i vostri passi, volti al servizio della crescita nella dignità umana e divina dei nostri fratelli e sorelle. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os vários grupos do Brasil e de Portugal e todos os peregrinos presentes de língua portuguesa. Obrigado pela vossa presença e, sobretudo, pelas vossas orações. À Virgem Maria, confio os vossos passos ao serviço do crescimento em dignidade humana e divina dos nossos irmãos e irmãs. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção do Senhor. Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إذ نتابع شرح الوصايا العشر، نصل اليوم إلى الكلمة السابعة: لا تسرق. عندما نسمع هذه الوصية نفكر بالسرقة واحترام ممتلكات الغير، لكن من الجدير بنا أن ننفتح على قراءة أوسع لهذه الكلمة ونركز على موضوع امتلاك الخيور في ضوء الحكمة المسيحية. تتحدث العقيدة الاجتماعية للكنيسة عن الخيور المعدة للجميع، فماذا يعني هذا الأمر؟ لنصغي إلى ما يقوله التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. في البدء أوكل الله الأرض ومواردها إلى إدارة مشتركة تطلع بها البشرية لتعتني بها وتسيطر عليها بعملها وتنعم بثمارها، وخيرات الخليقة معدة لكل الجنس البشري. وبالتالي فإن كان هناك جوع على الأرض فليس بسبب غياب الطعام. ما ينقص فعلا هو تجارة حرة وبعيدة النظر تؤمن إنتاجا ملائما ومخططا شاملا يؤمن توزيعا عادلا. يقول التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية أيضا: عندما يستعمل الإنسان هذه الخيور
يجب أن لا يرى فيما يملكه من الأشياء الخارجية بطريقة شرعية ملكا خاصا وكأنه له وحده، بل أن يرى فيه ما يشبه الملك المشترك، بمعنى أنه يمكن أن يعود بالفائدة لا عليه وحسب وإنما على الآخرين أيضا. بهذا المنظار يظهر المعنى الإيجابي والواسع للوصية لا تسرق. إن ما أملكه فعلا هو ما أعرف كيف أعطيه. في الواقع إن لم أتمكن من إعطاء شيء ما فذلك لأن ذلك الشيء يملكني وله سلطة علي وأنا عبد له. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن امتلاك الخيور هو مناسبة لمضاعفتها بإبداع واستعمالها بسخاء، فننمو هكذا في المحبة والحرية. وبالتالي فما يغنينا ليست الممتلكات وإنما الحب. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, amate con i vostri beni, approfittate dei vostri mezzi per amare come potete, perché la vita non è il tempo per possedere, ma per amare. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحب بواسطة خيراتكم واستفيد من الوسائل التي تملكونها لكي تحبوا بقدر استطاعتكم، لأن الحياة ليست زمنا لنمتلك وإنما لنحب. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Po łacinie jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Kontynuując wyjaśnianie dekalogu, dochodzimy dzisiaj do 7. słowa „nie kradnij”. Słuchając tego przykazania, myślimy o kradzieży i poszanowaniu własności innych osób. Ale warto otworzyć się na jego szerszą lekturę, ujmując temat własności dóbr w świetle mądrości chrześcijańskiej. W nauce społecznej Kościoła mówimy o powszechnym przeznaczeniu dóbr. Jak czytamy w katechizmie, na początku Bóg powierzył ziemię i jej bogactwa wspólnemu zarządzaniu ludzkości, by miała o nią staranie, panowała nad nią przez swoją pracę i korzystała z jej owoców. Dobra stworzone są przeznaczone dla całego rodzaju ludzkiego. Powszechne przeznaczenie dóbr pozostaje pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie dobra wspólnego wymaga poszanowania własności prywatnej, prawa do niej i korzystania z niej. Świat jest wystarczająco bogaty w zasoby, aby zapewnić wszystkim dobra podstawowe. Człowiek, używając tych dóbr, powinien uważać rzeczy zewnętrzne, które posiada, nie tylko za własne, ale za wspólne, w tym znaczeniu, by nie tylko jemu, ale i innym przynosiły pożytek. Posiadanie jest odpowiedzialnością, a wszelkie dobro wykradzione z logiki Bożej Opatrzności jest zdradzone w jego najgłębszym znaczeniu. To, co naprawdę posiadam, jest tym, co potrafię dać. Posiadanie dóbr jest okazją do ich pomnożenia przez kreatywność i wielkoduszne używanie, aby w ten sposób wzrastać w miłości i wolności. Nie kradnij oznacza kochaj Twoimi dobrami. Wykorzystaj swoje środki, by kochać. Wówczas Twoje życie staje się dobre, a posiadanie staje się prawdziwym darem, ponieważ życie to nie czas na posiadanie, ale na miłość.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, domenica prossima cade il 100 anniversario dell'indipendenza di Polonia. In questa occasione mi unisco a voi e a tutti i vostri connazionali nella preghiera di ringraziamento. Auguro che il popolo polacco possa vivere il dono della libertà nella pace e nella prosperità, costruendo per la patria un felice futuro nell'unione basata sull'eredità spirituale degli avi e sull'amore fraterno. Vi accompagni sempre la protezione di Maria, Regina della Polonia, e la benedizione di Dio. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę przypada 100. rocznica niepodległości Polski. Z tej okazji jednoczę się w dziękczynnej modlitwie z wami i z wszystkimi waszymi rodakami. Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej miłości. Niech zawsze wam towarzyszy opieka Maryi Królowej Polski i Boże błogosławieństwo. En saluant les fidèles polonais, le Saint-Père a rappelé que dimanche prochain, la Pologne fête le 100e anniversaire de l'indépendance de la Pologne. Santo Padre. Et nous approchons de la conclusion et comme d'habitude, ce sont les fidèles de langue italienne qui saluent les derniers, le Saint-Père. Con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et le Saint-Père salue maintenant les différents groupes venus d'Italie, notamment les sœurs apôtres du Sacre-Cœur de Jésus, avec les collaborateurs laïcs, les différents groupes paroissiaux devenus de différentes villes de la péninsule italienne, notamment de Andria, et la faculté de droit canonique Saint-Pie X de Venise. Di Venezia, nel 10° anniversario dell'elezione, accompagnata dal patriarca Groupe accompagné par le patriarche Monseigneur Francesco Moraglia. Saluto il Centro Nazionale di Coordinamento delle Maschere Italiane. Je salue le Centre national de coordination des masques italiens, l'association Chemin des vins et des saveurs des collines de Forlì et Cesena, à côté de Bologne, l'association de Gazio Veronese, l'Institut de San Marco dei Cavoti et le groupe d'étudiants de Klaipėda. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux personnes âgées, aux malades et aux jeunes mariés. Après-demain, nous célébrerons la dédicace de la basilique du Latran, cathédrale de l'évêque de Rome, la cathédrale du pape. Priez pour moi afin que je confirme toujours les frères dans la foi. Merci. Sicut in cielo et
Domino Vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunque usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain à midi pour la prière de l'Angelus. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis du Vatican pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.